परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र श्रीमुख निःसृत चलार साथी ग्रंथ पाठ। इष्ट अनभिप्रेत कर्म श्रेष्ठ इष्ट बा आदर्शर अनभिप्रेत हीनता व्यंजक कर्म कले तांकर संस्रवरे आसिबार साहस को दुर्बल करि तोले। किंतु जदि सहज और अकपट टाण थाए तेबे मिलन बाधा जनित एपरी वेदना और अनुताप उद्बुद्ध होई उठे, जहा समस्त दुर्बलता को मुहूर्त अग्राह्य करी मध्य वेदनाप्लुत आकुल उद्यम उद्दामाकर्षण तांकु आलिंगन न करी रही पारे ना। किंतु अकृतज्ञता और कामलोलुपतारे से बोध को क्रमे अपदस्थ और खिन्न करी मूढ़तम को नहीं जाए। सावधान हुआ, एपरी घटिथिले एई क्षणी फेरी छिड़ा हुआ, कष्ट हेले मध्य पथ पाइपार। पाणी संख्या 91। इष्टानुग सर्वस्वार्थतारे ही सिद्धि। तुमे लक्ष्य पूजा कर, लक्ष्य जप कर एवं लक्ष्य ध्यान कर। तुमे जदि तुम इष्ट बा आदर्श एपरी भावरे आसक्त न होई पार, जहिरे से सर्व प्रकार से ही तुमर स्वार्थ होई उठंती, सेते क्षण पर्यंत से ही पूजा जप ध्यान तुमर प्रयोजन को पूर्ण भाव सिद्ध करी वास्तव में चरित्र को चालना करी जीवन जश और वृद्धि रे न्यस्त ही करि पारिबो नाही। बाणी संख्या 92। जपात सिद्धि ही। तुमर जप जहांठारु प्रयोजित होईची से ही तुमर जपर प्रयोजन एवं एही प्रयोजन को उपेक्षा करी जो मानसिक आवृत्ति तुमठारे गोटाए उद्दीपना सृष्टि करे अथच ताहा कौनसी प्रयोजन को केंद्र करी संबद्ध हुए नहीं, ताहा विकृति को ही डाकी आने। किंतु सही मानसिक आवृत्ति बा आंदोलन जदि जी तुमर प्रयोजन तांकरी ठारे संबद्ध और विन्यस्त हुए, ताहा हेले ताहा प्रकृति को उद्दीप्त करी सहज बोध भाव बा ज्ञान रे चरित्र उच्छल करी समृद्ध करी तोले। तेणु जपात सिद्धिर्जपात सिद्धिर्जपात सिद्धिर्न संशय। बाणी संख्या 93। जपर तात्पर्य। जपर तात्पर्य ही हेउची जहा जप करिबाकु हेबो ताहाकु ओ तत्संबंधी जहा किछि मने मने आलोड़न करी चिंता और अनुधावनर सहित बोध को उद्बुद्ध करी उपलब्धि को उच्छल करी तोलिबा। तेणु एपरी भावरे जदि तुमर जप को नियंत्रित न करि थाओ, से जप तुमर केते दूर कौन करि पारे। बाणी संख्या 94। ध्यान। ध्यान करिबा माने आउ किछि ही नुहे। मनीष जेपरी भावरे ताहार प्रिय को चिंता करी उद्बुद्ध और उल्लसित हुए, अर्थात जहांकु ध्यान करिबाकु हेबो ताहांकु जेपरी देखा जाए ताहांकठारे जहा जहा अछि जहा जहा नहीं से तांकर चला बोला तांकर भावभंगी सहकारे भावना चिंता और मानसिक आलोचना करी बोध अर्थ और उपाय उपनीत हुई तांकठारे उद्बुद्ध उच्छल और अप्राण हुई ताहांकु सार्थक करने उन्मुख और उद्दाम हेबा। पुणी काहा प्रति मध्य एपरी भाविबा चिंतिबा और करिबार क्रमागति ताहांकु जे चिंता करे ताहार प्रिय करी तोले एवं एपरी करी ही ध्येय बा प्रिय जेतेबेले तुमठारे केवल होई उठिबे सेतेबेले तुमे मध्य तांकठारे केवल होई समाहित हेबो। आउ एही समाहित भाव ही समाधि को आमंत्रण करिबो। पुणी एथिरे ही मस्तिष्करे सहज बोध और मनरे सहज भावर अभ्युत्थान हेबो। बाणी संख्या 95। अबुझा ताच्छिल्य। ताच्छिल्य ही बुझार बोझ अपसारण करिदिए। बाणी संख्या 96। धर्मरे सपारिपार्श्विक जीवन और वृद्धि। तुमे धार्मिक नियत भगवानଙ୍କର आराधना करुछ, पूजा संध्या आह्निक नहीं विव्रत, अथच सेवा अर्थ ऐश्वर्य जीवन
ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ତୃପ୍ତି ପୃଷ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି ତୁମକୁ ଅଭିନନ୍ଦିତ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ତୁମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ତୁମଠାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉନାହିଁ। ବୁଝ, ତୁମର ଧର୍ମ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଓ ତୁମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉଭୟେ ହିଁ ଧର୍ମଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 97। ସଫଳ ବଞ୍ଚିବା। ତୁମର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏପରି ସହଜ ଓ ଅତୁଟ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେପରି ପ୍ରକୃତି ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଠାରୁ କେବଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଉପକରଣ ନେଇ ହିଁ ତୁମର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅବାଧ କରିପାର। କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ଯଦି କେହି ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଏ ତେବେ ତା'ର ପ୍ରୟୋଜନରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦାନ କରି ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ କରିଦେବ, ଯେପରି ତାହାର ବଞ୍ଚିବା ଓ ପ୍ରୟୋଜନର ପ୍ରେୟ ଓ ଶ୍ରେୟର ଉପକରଣ ତୁମେ ହିଁ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ଦେଖିବ ତୁମର ବଞ୍ଚିବା କେତେ ହିଁ ଯେ ସାଫଲ୍ୟରେ ଅଧିରୂଢ଼ ହୋଇ ଗୌରବ ମୁଖରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ଦିଗନ୍ତ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 98। ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ବିରତ ହୁଅ ନା, ଆଉ ଏହାକୁ ଭାବମଧୁର କରି ବୋଧର ସହିତ ଆକୁଳ ସମ୍ବେଗରେ ଯେତେ ହିଁ କରିପାର ସେତେ ହିଁ ତୁମର ମନକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଓ ପବିତ୍ର କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ଉନ୍ନତ କରି ତୋଳିବ। ଫଳରେ ସେବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଓ କର୍ମ ନିପୁଣତାରେ ଅନୁସିକ୍ତ ହୋଇ ତୁମକୁ ଅଭିନନ୍ଦିତ କରିବ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 99। ଯେଉଁଠାରେ ଧର୍ମ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ। ତୁମେ ଧର୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସେବା ସହକାରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ, ଜୀବନ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ତୁମକୁ ସେବା କରିବ ହିଁ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନତ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ ଏମାନେ ତୁମକୁ ଏପରି କଚାଡ଼ି ଦେବେ, ପଳାୟନ କରିବେ ଯେ ପୁନରାୟ ଉତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷେ ନିତାନ୍ତ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ସାଧ୍ୟ ହେବ। ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତୁମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକରେ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କର, ଶ୍ରେୟ ଲାଭ କରିବ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 100। ଜୟଗୁରୁ। ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ଚଲାରସାଥୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ପାଠ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ପୋଡ଼କାଷ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚଲାରସାଥୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ପାଠ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ଚଲାରସାଥୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏହି ପାଠକୁ ସହଜ କରିପାରିବ। ଏହା ଆମର ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ପୋଡ଼କାଷ୍ଟର ଏକ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ପୋଡ଼କାଷ୍ଟରେ ଆସୁଅଛି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ। ତା ସହିତ ଆମର ସତ୍ୟାନୁସରଣ କମ୍ୟୁନିଟି, ଯାହାକି ଫେସବୁକ୍ର ଏକ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଟେ ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଟେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସତ୍ୟାନୁସରଣର ବାଣୀର ଆଲୋଚନା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ଶନିବାର 7:30 ମିନିଟ୍ରେ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରୟାସଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ସବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ଜୟଗୁରୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନା, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେତ୍।